राजा आगुन सखी चौथिका महल उठिछि आ ताके देखि मो सर्वांगरे सिंह जाग होछि पला सातकिरा हेले सखी मु आरी अपेक्षा करिलो सातकिरा सतरेलो से जो आड़े जाए किछि ना किछि विलंब कर दिए परा अले सखी कोठे जेतला म सखी आज मोर टिके लेट हे गला म सतरे कोन पाई कि जी सजबाज हबरे मनरे नियो नाम आलो सतरेलो ए उद्यान भारी मनोरम हेछि सखी तमे पछरे आसीगले बोली कोन उद्यान ता प्रकृतिर कोन अभाव हे जीव हबनी म ए सखी जी मां ताल तमे किछ कहबनी हालो सुंदर कहू न जी अले जे मां सखी तुमको ना सौलपुर की सतर हेला हां परा हालो आ ए बसरे कोन हेछि जानि छ कोन हेछि जानि ना नाही तो सतर जानि ना सतरे जानिनी ए बसरे ना तुमको प्रेम हे जाइछि कोन कहला मते प्रेम हेछि हां देख पागली अच्छा कहला जदी मते प्रेम हेछि ताले मो काई जानि पारुनी तमे जानि पार ना ना तो ताले सुनो हम चार जण जा मिसी खाउछु ता सुनो ठीक अछि न हालो प्रेम करी बाकु इच्छा हेला न गो राजकुमारी सखी सखी जे मां कौन बुझल की सतकी हालो दांदरलो सखी हां एतिकरे सइला नाही रे बाकी अछि म अछि रे पुणी बाकी अछि ताले विलंब कोन पाई कहू न जी सारा घर परी राजा कुमारी मोह मोह बाबुआ मन मोरा के सपने दे मने मने बाबुआ सारा घर परी राजा कुमारी मोह मोह बाबुआ मन मोरा के सपने दे मने मने बाबुआ जिया से राजा कुमार ये कहारा ये से राजा कुमार
ତ ଜାଣୁଛ ଏ ହେଉଛି ବୟସ। ହଁ। ଏଇ ବୟସରେ ସେମିତିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପେ ଆସିମ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସତରେ ଲୋ ଏସବୁ କଣ ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ମ। ଦାମ ଧରଲ କାଲି କସି ସିନ୍ଦୁରି ଗୁରିଲ ରୂପ ମାନସି ଦାମ ଧରଲ କାଲି କସି ସିନ୍ଦୁରି ଗୁରିଲ ରୂପ ମାନସି ଆଲେ ସଖୀ ସତରେ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ହବ? ହଁ ଦମ ଧରିବାକୁ ହବ? ଏ ସଖୀ ହଁ ସତରେ ଲୋ ବସୁରାଜର ଆଗମନ ସଖୀ ଚୌଦିକ ମହକି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏଇ ଜାଗା ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ। ସତକିର କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମକୁ ଆମ ଉଆସକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ ଲୋ। କଣ କଣ ଯିବା? ଯିବାଲ ସତରେ ହଁ ତାହେଲେ ସଖୀ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ଯିବାଲ